Good afternoon. God bless. Touchdown tayo ng verse doon sa Genesis 3:1-6, yung deception ni Satan kay Adam and Eve. Sa wala pa nag-adto si Satanas sa Garden of Eden, okay ang kinabuhi ni Adam ug ni Eve. Nakasabot sila, adunay isa ka kahoy nga gibawal ang Ginoo, ug naglikay sila niya ng mga kahoy sa pagkaon ug maskin man lang sa paghikap. Wala ta makabaw kung pilas la ka tuig nagpuyo dito sa wa pa moabot si Satanas. Pero sa diyang miabot na si Satanas, tanawa ang deception unsay nahitabo ha. Pag-abot ni Satanas, iyang giingnan niya si Eva nga dili di gibawalan di mo pagkaon sa mga prutas. Di man kana lang kahoy sa tunga, bawal gay hikapon di ana siya. Dayon, pwede na tinuod kung kaon ka na mabrihan ang imong mata ug mahimo kang susama sa Ginoo. Deception yun, unang deception yun, kasi mo man to ang karakter ni Satan. Gusto siya mahimo sama sa Ginoo, and he wants to plant ni Eve nga mahimo siyang sama sa Ginoo. Nakita nimo, igihimo tang tao sama sa Ginoo. Remember in the previous nga mga verses, God made human like his image. Imahimo sa kang Satanas iyang gipaas if nga dili ta parehas, and if we are going to it, mahimo tang parehas. In fact, parehas na gid ta sa Ginoo because we are made like his image. So ingon ana ang deception ni Satan in the first place. Doon sa ginabawal nga prutas, wala to nabantay ni Adan ug ni Eve sa una. Mailala tong labay-labayan, di gani nila gatan-awon. Kabalo sila nga bawal. Pero diya sa nag-deceive na si Satanas, tanawa diya sa 6, nakita na ni Eva pagkanindot sa kahoy. Og lami kaunon ang maong prutas, di mo na. Wala nila nabantay o how many years sila nagpirito. Pero karon nakita na, that's deception. Ipanawong ni Satanas nga lami ni nga butang. There are hundreds or thousands of trees out there or fruits out there. Isa lang ha ang gibawal sa Ginoo. Bartering anang isa ka tree ang gibawal, hundreds of fruits. Pero when deception comes, nahimong importante ang usa ka buok compared to the hundreds of thousand. Mo na bantayan nato. Deception, isa lang kabutang ang i-offer ni Satanas. Patuhuon kaniya nga lami na siya, importante na siya, nindot na siya. And there are hundreds of things nga imo unyang dili na ka maka-benefits. Like for instance, you want to have car or houses or travel abroad, mga ingon ana vacations. Pag dili pa time, ayaw sa mo pag dali-dali. Imagine nimo ha, you will have a car, you will have to pay for 30,000 or onwards and something. If you are going to evaluate that, if you are to divide that by days, it will cost 1,000 per day. What is 1,000 per day to a person? Sa mga dili lang kay dato parehas, ako pobre man jud ko. Samot na ako sa mga average people lang. 1,000 a day, you could have a date to your family every day, diba? Pwede mo maligog dagat every day. Magbalon lang mo sinugba gamay ana. Pwede mo mangaon ug ninot ka kananan every day for that 1,000. And that is happiness, that is joy. Umawa na because of that certain thing nga gi-offer karon ni Satan. That's deception. You lose everyday happiness for that single nga gihatag. That could be transferable to your houses or to any ambition nga not yet matured enough. Mukos na siya damage in the future. Mukos na siya. It could be in emotions, lack of relationship. Kasi banding, lami magud ang banding unta gyud because it shows love and affection to the entire family. But it will be sacrificed because of that certain thing offered by Satan. That's exactly deception is. It is an invitation for you to believe
in that you will gain something, but in the end, you will lose everything. Scams. Nowadays, it is called scam. That's deception. There are a lot of deception scam nowadays. Patuhuon ka, gani mo siya, nindot ni, grabe ni, mag-income tani something like that. But afterwards, you keep investing things, you keep investing money, and yet you sacrifice the entire family. I know a lot of that because I've been through that. I have that mentality and I was deceived a lot of times. I'm not telling that I will not be deceived in the futures, but I have to share this because I notice that deception plays a big role in the downfall of human. Hope it makes sense, and God bless, and ang Ginoo maghanay.